हाय फ्रेंड्स आपण मानक स्वागत आपनकर प्रिय यूट्यूब चैनल एमजे स्माइल वर्ल्ड को आज वीडियोटी आपण मानक पय रही प्रवेश उत्सव एवं खड़ी छुआ प्रोग्राम रो चतुर्थ दिवस 5/4/2025 सृजनात्मक स्टल शिक्षण कार्य सब कौन रही पूर्वर आम दिवस 1, 2 और 3 आपणकर विद्यालय लेवल किपरि पालन करेंगे या रिलेटेड आम आलोचना करें। यदि वीडियो गुड़िक देखी ना तो सिंपली ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे वीडियो लिंक अच्छी लिंक उपर क्लिक करूँ और वीडियोटी देखी निंतु आपण मैंने विद्यालय लेवल कौन सब एक्टिविटीज गुड़िक करेंगे। तो दिवस 4 आपंकर रही शिक्षार्थी पितामाता अभिभावक गोष्ठी विद्यालय परिचालना कमिटर सदस्य और सदस्य मानक नहीं प्लाकार्ड धरी प्रभात फेरी करेंगे। वर्णमाला सह प्राचीर कला और रंगोली विभिन्न चित्र ओडिया अक्षर और संख्या साहाय्य कांथ सजाइबा पई पिलामानकु उत्साहित करिबा। फोटोरे शिक्षा एवं फ्लैश कार्ड स्थानीय पशुपक्षी खाद्य एवं पर्वपर्वाणी को नहीं प्रारंभिक बहीगुड़िक सहित विद्यार्थी मानकु परिचित कराइबा। आम विद्यालय आम परिवार शिक्षक शिक्षार्थी माने हाथ छपा व्यवहार करी प्रतीकात्मक विद्यालय वृक्ष तैयारी शिखिबा। प्लाक कार्ड गुड़िक रही शिक्षा आमर अधिकार चलो स्कूल जीवा खेली खेली शिखिबा एभली किसी प्लाक कार्ड आप प्रस्तुत करें। सृजनात्मक शिक्षण कोण आपणकर एभली रही रंगरे विभिन्न चित्रांकर मुखा लगाई अभिनय करिबा क्ले माटी अट्टा गोला सह खेल कोलाज पजल बिल्डिंग ब्लॉक्स खेल आधारित शिक्षण माध्यम पिलामानकर सृजनशीलता बौद्धिक दक्षता एवं अंगुली चालना समन्वय विकास पई हाथ काम आदि कार्य सामिल करिबा। निम्न थिबा कार्यगुड़ी को विद्यालय रे गोटे श्रेणी गृह रे बा बारंडारे नुआ करी नाम लेखाई थिबा पिला माने शिक्षक बा बड़ पिला मानक सहायता करि परिबे। एही काम गुड़िक पई व्यवहृत होइथिबा जिनिस गुड़िक सहजरे विद्यालय रे उपलब्ध थाए। किछि जिनिस निज हाथ रे तैयारी करिबाकू पड़े आउ किछि जिनिस सुलभ मूल्य रे किना जाई परिबो। पशु एवं पक्षी अभिनय करिबा उद्देश्य रही कल्पनात्मक खेल को प्रोत्साहित करिबा एवं पशु पक्षी विषय रे ज्ञान वृद्धि करिबा। आवश्यक सामग्री रही पशु एवं पक्षी हाथ तैयारी मुखा पशु एवं पक्षी स्टिक मुखा पशु पक्षी छवि सहित एक स्पिन बोर्ड कार्यक्रम निर्देशावली स्पिन बोर्ड चारिपाखरे विभिन्न पशु एवं पक्षी मुखा रखिबे। स्पिन बोर्ड उपरे गोटे चिन्ह देवे काठी रखिबे जेपरी स्पिन बोर्ड टी घूरिबा बंद हेले चिन्हटी कौनसी चित्र पाखरे रहिबो। जण जण करी पिलामानकु स्पिन बोर्ड पाखकु डाकिबे एवं बोर्ड को घुरेबा पई कहिबे। स्पिन बोर्ड बंद हेले बोर्ड रे थिबा चिन्हटी जेउ पशु पक्षी चित्र पाखरे रहिबो पिला सही पशु बा पक्षीर मुखा लगाइबो। तापरे से पिलाटी सही पशुर बा पक्षीर चालिबा शैली शब्द खाइबा किंबा बासस्थान संबोधन कहिबो। कहानी कहिबा उद्देश्य रही आवेगिक कल्पनात्मक अभिव्यक्ति दक्षता को बढ़ाइबा। आवश्यक सामग्री रही पशु एवं पक्षी हाथ तैयारी मुखा किछि गपर नाम थिबा एक स्पिन बोर्ड मोटा कागज रे तैयारी कर रखिबा। किछि गप शिक्षक प्रथम संग्रह करथिबे। कार्यक्रम निर्देशावली पिला माने किछि गपर नाम थिबा एक स्पिन बोर्ड को घुराइबे। जेउ गपटी चिन्ह दिया जाइथिबा काठी पाखरे रहइबो ताकू शिक्षक अभिनय सहित कहिबे। तापरे पिला माने सही गपरे थिबा पशुपक्षी चरित्रर मुखा लगेई अभिनय करिवे और कहानी को कहिबे। क्ले बा माटी किबा कादुओ सह खेल माटी क्ले माध्यम रे विभिन्न मॉडल आकृति तैयारी करी हाथ आखि समन्वय और सृजनशीलतार विकास करिबा। आवश्यक सामग्री रही रंगीन माटी किंबा प्राकृतिक कादुओ अट्टा गोला विभिन्न आकृति तैयारी पई रंगीन कागज रोलिंग पिन बा गोल काठी पशु फल गाड़ी एवं विभिन्न आकृतिर छवि कार्ड। कार्यक्रम निर्देशावली रही पिला माने पशु फल गाड़ी आदि माटी तैयारी करने को भल पाती। शिक्षक सेमानंकु पशु फल गाड़ी और विभिन्न ज्यामितिक आकृति तैयारी करने को प्रोत्साहित करेंगे। पिला माने सेमानंकर तैयारी करिथिबा आकृति को सुधारिया पई कटर व्यवहार करिपरिबे किंबा शिक्षक सेमानंकु सहाय्य करिपरिबे। पिला माने तैयारी करि सारिबा परे शिक्षक पिला मानकु कोन तैयारी कले ओ किपरि कले वर्णना करिबाकू कहिबे। बिल्डिंग ब्लॉक्स करिबा एवं पजल समाधान करिबा उद्देश्य रही पिला मानकर समस्या समाधान दक्षता एवं स्थानिक बुझामणा वृद्धि करिबा। आवश्यक सामग्री रही पजल छवि बिल्डिंग ब्लॉक्स छोट छोट अंश रे कटा जाइथिबा एक बड़ छवि
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଫୁଲ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଦି ଚିତ୍ରକୁ 2-4 ଭାଗ କରି କାଟି ରଖିଥିବେ। କଟାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ପିଲା ଓ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବେ। ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ରଖିବେ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ପେନସିଲ୍ ଓ ରବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରହିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ରଖିଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପେନସିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ରରେ ରାସ୍ତା ଖୋଜ ବା ତିଆରି କର। ଯେଉଁ ପିଲା ପେନସିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ବା ବଡ଼ ପିଲା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେୟାର ବା ମୋବାଇଲ କିଛି ଚୌକି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଥମରୁ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ଚୌକି ଗୋଲାକାର ରଖିବେ। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଖେଳ ନିୟମ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ। ପିଲାମାନେ ଗୀତ ବାଜିବା ସମୟରେ ଚୌକି ଚାରିପଟେ ଚାଲିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ବନ୍ଦ ହେବ ସେମାନେ ପାଖ ଚୌକିରେ ତୁରନ୍ତ ବସିବେ। ଯେଉଁ ପିଲା ଚୌକିରେ ବସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚୌକି ବାହାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ପୁନଃ ଗୀତ ବାଜିବା ଏବଂ ପିଲା ଚାଲିବେ ଏବଂ ଗୀତ ବନ୍ଦ ହେବ ଜଣେ ପିଲା ବାହାରକୁ ଆସିବ। ଯେଉଁଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲେଭେଲରେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଓକେ। କୋଲାଜ ତିଆରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ରଙ୍ଗୀନ ପେପର ଏବଂ ପେପର ଅଠା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଡ୍ରଇଂ ହୋଇଥିବା ପେପର ତ୍ରିଭୁଜ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିତ୍ର ଓ ରଙ୍ଗୀନ ପେପର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୀନ ପେପରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଚିରିବା ପାଇଁ କହିବେ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ କଇଁଚିରେ କାଟି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ରଖିବେ। ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜକୁ ଡ୍ରଇଂ ହୋଇଥିବା ପେପରରେ ଅଠା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବେ। ବିଶେଷ ସୂଚନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଉପରୋକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ମାତୃଭାଷାର ଯଥାସମ୍ଭବ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବେ। ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋଡ଼ା କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ଇଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡେ 4ର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନାତ୍ମକ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଆପଣ ବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ହୋପ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।